Good morning guys, magandang araw sa ating lahat guys. Kumusta na kayo guys? Tayo guys ay nagluto ng adobo guys. Laman ng baboy yan guys. Laman ng baboy. Yan guys, may halong ano yan guys. Okra. Yan guys oh. Style ko to guys. Adobong baboy with okra na guys. Yan oh. Oh. Sarap yan guys. Musok-pusok pa oh. Tingnan nyo guys. Adobong baboy with okra. Yan. Laman to guys. May taba ito pero isang piraso lang yata, dalawa. Basta hindi to siya mataba. Laman to siya. Puro laman to ang pinili ko na gi-adobo. Yan guys oh. Adobong baboy with